said, there needs to be a concentrated effort by the government together with the private sector, public sector, to create awareness in schools and at that level. But there's also a need to educate people like judges in the judiciary, because one very serious problem is that in the event that a pirate is caught, somebody makes a complaint, the pirate is arrested by the police, the case is filed, and then even though the copyright law provides for up to 7 years imprisonment and fines of 100 million or whatever, very often the judges don't consider the act of piracy to be a very serious offense. Well, I think Sita is doing a tremendous job under some very difficult and trying conditions to support and help the copyright-related industrial sectors in Indonesia. And the MPA, for one, gives the fullest support wherever possible. And I think we should all try to support people like Sita and Biro Oktroy Roseno. Ya, saya mendengar Biro Oktroy Roseno sudah lama. Pak Rosenonya sendiri juga sudah berkecimpung di bidangnya juga cukup lama, dan hasil nyatanya sudah ada, hasil kerjanya sudah ada. Yang harapan saya tentu lebih pada bagaimana mempertahankan kinerja itu pada penerus-penerusnya. Keberadaan masalah paten di bidang obat tradisional ini kebanyakan belum diketahui oleh para ahli kita. Oleh karena itu, dalam beberapa kali pertemuan di seminar-seminar, kami melihat bahwa Dr. Cita dan dengan Biro Oktroy Roseno-nya telah sangat proaktif untuk menggalakkan hal ini. Dan itu pasti sangat kami hargai. Ja, für uns bei Aventis Pharma ist es von besonderer Bedeutung, dass die Produkte, die wir entwickeln, patentgeschützt werden weltweit und so auch in Indonesien. Denn wir leben von der Entwicklung innovativer Arzneimittel und für uns ist somit der Patentschutz von enormer Wichtigkeit. Deswegen benötigen wir auch vor Ort hier in Indonesien einen Agenten wie Biro Oktroy Roseno, mit dem wir zusammen den Patentschutz sicherstellen können in Indonesien. Und das ist mit der Zusammenarbeit insbesondere mit Dr. Sita uns sehr gut gelungen. As chairman of the IPR committee and member of the Board of Governors for American Chamber of Commerce, I wish the very happiest 50th anniversary to Osteroi, and I'm sure with such a successful background behind them and such exceptional professional capabilities that they will have another very successful 50 years in the future. Au nom du service commercial de l'ambassade de France, je suis heureux de pouvoir moi aussi féliciter le cabinet Biro Oktroy Roseno à l'occasion de son 50e anniversaire. Nous avons depuis maintenant 3 ans engagé une coopération très efficace et très fructueuse dans un domaine difficile avec l'équipe du Dr Chita, dont je me plais à souligner des compétences professionnelles remarquables. La question de la propriété intellectuelle est un sujet qui intéresse particulièrement les marques françaises, puisqu'elles sont régulièrement sujettes à des cas de contrefaçon, mais je crois que c'est un domaine dans lequel nous pouvons développer une coopération particulièrement efficace avec l'Indonésie, puisque de nombreuses entreprises de votre pays s'intéressent maintenant également à la défense de la qualité de leurs produits et notamment à leurs appellations d'origine. Saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-50 kepada Biro Oktroy Roseno. Saya minta maaf tidak dapat hadir bersama rekan-rekan semua kepada para pemilik dan pengelola Biro Oktroy karena tugas yang harus saya lakukan dan tidak memungkinkan saya berada bersama-sama teman-teman. Saya mengenal biro ini sudah cukup lama. Saya mengenal sekali Pak
para pengelolanya, dan dengan senang saya melihat pertumbuhan yang semakin pesat dalam rangka pengembangan sistem haki nasional kita. Tidak hanya terbatas pada peraturan-peraturan saja sistem haki dapat kita tumbuhkan, tetapi kita juga memerlukan konsultan-konsultan haki yang menguasai benar-benar peraturan haki dan dapat memberikan layanan kepada masyarakat haki secara efektif. Hanya dengan keberadaan biru-biru konsultan seperti ini yang mudah-mudahan di waktu yang akan datang akan terus tumbuh, maka para masyarakat yang memerlukan haki dapat dengan cepat menggunakan jasa para konsultan ini untuk tujuan-tujuan pemanfaatannya. Begitu pula sudah barang tentu para penemu, para pencipta haki dapat dengan cepat memperoleh perlindungan hukum melalui jasa konsultan haki sebagaimana hal itu diamanatkan undang-undang. Karena hanya dengan pendaftaran dan perolehan hak atas penemuan dan karya-karya intelektual yang diciptakan, para penemu atau pencipta itu memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya. Mudah-mudahan ini semua dapat berkembang terus. Biro Oktroy ini juga dapat terus mengembangkan dirinya, meningkatkan mutu layanannya kepada masyarakat. Dan akhir kata, Dirgahayu, selamat ulang tahun. Terima kasih. Sekarang ini kita telah memiliki bahkan undang-undang paten yang baru, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang 14 Tahun 2001. Nah, kalau saya pakai istilah sekarang ini bahwa haki juga sekarang ini kembali ke khitahnya, ya. Dalam pengertian bahwa ada beberapa hal dalam undang-undang baru itu yang menunjukkan hal demikian, ya. Umpamanya mengenai ancaman hukuman, mengenai sifat delik, ya. Jadi paten itu kita kategorikan sekarang ini sebagai delik aduan, bukan lagi delik biasa. Melalui sambutan saya dalam rangka ulang tahun BOR yang ke-50 ini, ya. Mudah-mudahan BOR tetap sukses dengan tidak melupakan fungsi sosial, ya. Fungsi sosial untuk pengembangan sistem haki Indonesia, dan secara makro adalah secara khusus perkembangan teknologi Indonesia, karena seperti saya katakan tadi, BOR termasuk pelopor dalam rangka pendaftaran karya-karya intelektual itu invensi untuk dipatenkan. Pada suatu masa, dalam kehidupan setiap manusia, melekat sebuah peristiwa yang selalu dikenang. Begitu pula ia, ketika dengan penuh kekaguman, memandang rangka-rangka besi jembatan kereta api ekspres Betawi, Surabaya. Ketika angin semilir menerpa wajahnya, bermimpilah ia menjadi seorang insinyur sipil. Di zaman itu, orang hanya mengenal pendidikan konstruksi membuat jembatan dan tiang-tiang panjang beton. Waktu
memang cepat berubah. Zaman pun silih berganti, mengukir sejarahnya. Dan ketika perjuangan mengubah mimpi menjadi kenyataan, ia menemukan dirinya menatap cakrawala. Ia terus mencipta dan bekerja, serta menemukan berbagai kemungkinan dari imajinasinya, lalu melahirkan karya-karya besar yang menjadi kebanggaan bangsanya di kemudian hari. Sejarah mencatatnya sebagai seorang pakar konstruksi beton bertulang, Profesor Dr. Insinyur R. Roseno. Mereka menyebutnya manusia beton. Di saat bangsa ini baru bangkit membangun dirinya, Mr. Aylan, sahabatnya, seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda yang kagum atas penemuan-penemuannya, terinspirasi untuk mendirikan sebuah biro yang mengurus hak kekayaan intelektual, HAKI, atau Intellectual Property Rights di Indonesia. Sudah ada cukup dana untuk saya pergi ke Belanda, menemui Mr. Aylan, lalu mengatakan, Mr. Aylan, ini sekarang kan lebih baik di ini saja, Pak, perusahaan itu biar dimiliki oleh Pak Roseno saja. Mengapa? Karena Yutoh kelihatannya tidak akan ada bisnis di Indonesia lagi, dan kalau ada tetap kita bantu. Jadi Mr. Aylan bisa mewakili kita di Belanda, kita mewakili Mr. Aylan di Indonesia. Jadi sejak itu 68 menjadi Biro Oktroy Roseno. Biro Oktroy Roseno. Keberadaan Biro Oktroy Roseno merupakan manifestasi keyakinannya terhadap kreativitas intelektual yang kini menjadi salah satu perusahaan tertua dan terkemuka di Indonesia di bidang hak kekayaan intelektual. Saya lahir 2 Agustus tahun 1908 di Ndolopo, yaitu keasistenan dalam Kabupaten Ponorogo. Pada saat itu ayah saya ialah asisten negara. Anak keenam dari 7 bersaudara, keluarga Raden Rustam Haji ini tidak saja pandai, tetapi juga terampil di antara pemuda desanya. Sebagai anak seorang patih, Roseno diterima masuk ke sekolah Belanda. Namun, ketika sang ayah menghadapi pensiun, ia harus berjuang untuk dapat terus melanjutkan sekolah. Oleh karena saya lulus nomor 1 dari sekolahan itu, saya dapat beasiswa dari Belanda dan bisa masuk sekolah Technikus Hogeschool di Bandung, ialah itu sekolahan insinyur tahun 28. Pertemuannya dengan Insinyur Soekarno berlanjut